श्रमिक समवाय समिति रो विभिन्न ब्लॉक रु अभियोग करने जो ब्लॉक रे जो समस्या थिला अभियोग करने आसी एवं समस्ते शांतिपूर्ण भाव आमर ओडिशा राज्य श्रमिक समवाय समितिर मुख्य सेक्रेटरी अच्छा श्यामलाल प्रधान सर सहित जोगाजोग करते सार को पचारि बुझा सर आपण आज अभियोग लोक मान शुणी कर्मचारी मान शुणी आगामी दिन में कौन सब से पदक्षेप निया विषय सूचना प्रदान करेंगे। नमस्कार, मैं श्यामलाल प्रधान ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी संपादक। वर्तमान देखु गोटे संस्था चलिए तो छोट मोट प्रोब्लेम आसे आज आपंकर ये छोट मोट प्रोब्लेम गुड़ाक आप रखिले यहाँ को आपंकर तुरंत केमी समाधान हम तापर मो पदक्षेप नौ सर आपन को लिखित अभियोग पत्र प्रदान कर रिसीव कर हाँ मुझे जो लिखित हिसाब से देते तार किसी लोग आपंकर जो कहते आपंकर व्हाट्सएप माध्यम भी से मिछ कहते लेकिन आपंकर जो 50% जोड़ा देले सेटा सत से धीरे धीरे संस्थार विभिन्न छोट मोट प्रोब्लेम आसी कि जो मैंने कि कुचक्री आपंकर अच्छा आमर थिले ऑफिसर से माने वर्तमान रिमूव हो सारे से माने सोसाइटी को बर्बाद करदेवाई आमर लीडर मान को भी धमकी दौरान से ही ये सोसाइटी एमती तल को टिके जाइला एमती तो यहाँ गोटे भी छोट मोट बिजनेस अप डाउन होकर रोचे आगामी ये भल करी चलो पिला केमी भल कमिशन पाइबे या आगामी ये सैलरी पाइबे तापाई मो प्रयास जारी रखी। धन्यवाद सर। मु भगवान दास ओडिशा राज्य श्रमिक समवाय समितिर सीओ भाव में नयगढ़ जिला टीम रे काम करुच्ची। आमर सोसाइटी तरफ जो नेग्लेक्ट करा जनसाधारण जिनस पाइबारे अवहेला थिला बा सेमानकु पासबुक ठीक दि जाई पारु नथिला बा आमर कर्मचारी मानकर किछि समस्या ठीक रे बुझा जाई पारु नथिला सेथिपई आमर नयगढ़ जिलार नयगढ़ ब्लॉक ओडगाँ ब्लॉक गंजाम जिलार जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक आमर ढेंकानाल हिंदोल ब्लॉक आमर कटकर निश्चित कोइली ब्लॉक भाई माने एवं भौणी माने आमे सब आज एकत्रित होई आमर सेक्रेटरी श्यामलाल प्रधान सार को मु आमर दाबी पत्र प्रदान करिछु एवं सी निजे रिसीव करिकी आमको तार जेरक्स कॉपी प्रदान करिसंदी एवं खूब शीघ्र अल्प दिन मध्यरे आमर सब दाबी पूरण करिवे यथाचित साहाय्य सहयोग आम पई रखिबे एवं आमे सोसाइटी सहित सामिल होई आगको सोसाइटीर कार्य आमे निजको नियोजित करिछु एवं करिवु एवं सोसाइटी सहित आमे आगको बहुत बाट जीवार जो स्वप्न देखिछु ताकू सार्थक करने आम चेष्टा करूँ। जय जगन्नाथ। मु लग्नजित बेरा पुरी निमापड़ा बीएम पुरी निमापड़ा अंचल बीएम अच्छी आम राज्य श्रमिक समवाय समिति तो आज आम आसलु लिखित अभियोग आणिक आसलु जोटा कि आम एरिया बहुत समस्या अच्छी जो मानकर खाता खोली पाखे मार्ट पहुँची पारनी जिनस पहुँची पारनी टाइम तापर बहुत लेट कर लिखित समस्या नहीं आम आसलु आज आम प्रधान सार को देचु आ सी भी कहते आमको लिखित आकार देते कि आम बहुत जल्दी तार समाधान करूँ आलोचना होता मो अच्छी बीएम अच्छी निमापड़ा पुरी निमापड़ा बीएम निमापड़ा ब्लॉक रे बीएम। मो नाम मानस कुमार खटेई नयागढ़ जिला ओडा ब्लॉक रो बीएम भाव कार्यरत अच्छी ओडिशा लेबर सोसाइटी रे आज आमर किसी लिखित अभियोग आम आनीलु आमर सोसाइटी दाखल करूँ से लिखित अभियोग रे समस्त आम जिलार किसी भाई माने मो सहित भी आसुचंदी ओडगाँ ब्लॉक रो आसुचंदी आमर जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक रे भी आसुचंदी बिरुडा रो आसुचंदी भापुर ब्लॉक रे भी आसुचंदी आम लिखित अभियोग श्यामलाल सार पाखे देचु लिखित अभियोग दवा पर आमको आसु समाधान केमती बहुत जल्दी प्राय 15 दिन रु मासे भीतर केमती समाधान हम तार लिखित प्रतिश्रुति आमको से देइछंदी ग्रहण कर सार तो कहते बहुत जल्दी सॉल्यूशन करेंगे तथापि आमको एवरेज कहते प्राय मासे लगी पारे 1.5 मास भी लगे 15 दिन भी लगी पारे सठिक रूप से आमर सोसाइटी की जो आम 2.5 लाख टंका डिपोजिट करूँ से बाबद को आम 2.5 लाख टंकार माल पहुँचु नाला जहाँ फल कि आमर कर्मचारी माने बहुत बारंबार अभियोग कलापर ठीक टाइम रे भी माल पहुँच पार नाला तार समाधान बहुत जल्दी हो परामर्श देइछंदी।
ମାଗଣା ମାଗଣା ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେଇଟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନା କରାଯାଇନି ନା ଏବେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ସେଠି କରାହଉଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାରେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଆହେଉଛି କଟକରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଦିଆହଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଦିଆହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ଗୋଟେ ସାର୍ କହିପାରିବେ ନା ସାର୍ ଏମିତି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ଧରନ୍ତୁ ଡେଟ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ସେଇଠି ଘୋଟାଲା କରି ସମସ୍ତେ ଫେରା, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ କୁ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ପହଞ୍ଚେଇ, ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ମାଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ତ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି 17 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମାଗଣା ରାସନ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ବି ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲା କୋରୋନାରେ ବି ଆମର କିଛି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ 4-5 ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ବି ଦଉଛୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାର୍। ଆମର ଟୋଟାଲ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ସାର୍? କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର? ଚାଲୁଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ବଢେ ଚାଲୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଜଣା ପଡିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଥିରୁ କିଛି ରିମୁଭ୍ ହେବେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା କେବେ ହେବେ ସାର୍? କେବେ ହେବେ? ଆଉ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆମର ଦରକାର। टोटल डिस्ट्रिक्ट हेड का सहित आज के डेट रे कमिशन खाउछंदी, मार्केट रे जाउनांती, कोनोसी मीटिंग रे मध्ये सहयोग करनांती, सेमानकर कमिशन सेटा लोकंकर कमिशन सेमान जदी खाउछंदी, सेमाने काम फील्ड ऊपर जदी काम करनांती सेमानकु केबे रिमूव करा जिवो ସେଇଟା ସାର୍ ତଦନ୍ତ ହବ। ତାପରେ ପିଓ ଏଫିଓ ମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ବୁଝିଲେ? ଏମିତି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ସୋସାଇଟି ଫୋନ୍ ବି ହେଇଛି ଆମକୁ, ଏ ତୁମ ସୋସାଇଟି ସରିଗଲା ସୋସାଇଟି ସରିଗଲା, ବୁଝିଲେ? ଏମିତି କେମିତି ଲୋକ ଆମ ଲିଡର ଭିତରେ ଏ ତୁମ ସୋସାଇଟି ସରିଗଲା। ସେଦିନ ଯାଇକିରି ବାପା ମାଟ, କାକା ମାଟ, କେକେ ମାଟ ଯାଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆମର ବାବୁରାव ଯୋଉ ଥିଲା ଖତମ କଲା, 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ରିଟର୍ନ ବି ନେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମାର୍ଟ, ଲେକିନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାଲ ଦେଇଥିଲୁ କେମିତି କଣ କରିଛୁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ନେଇଗଲା, ଲେକିନ କେକେ ମାର୍ଟ ଖୋଲିଲା, ବୁଝିଲେ? 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡି କରି ଏବେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ପାରିପାରୁନି। ଆଜି ତ କାକା ମାର୍ଟ ଖୋଲିଲାଣି ବରଗଡ଼ରେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମର ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ସାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିପାରିବୁ କି? ଜାଣିବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ମୁଁ କହୁଛି କାହାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବି କାହାକୁ ରଖିବି ଏବେ ଜଣା ପଡିବ। ତ ସାର୍ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କେବେ ପାଇବୁ ସାର୍? ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ସେଟା ପୁରା ସର୍ବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି କେମିତି କାମ ହବ କଣ ହବ ତ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ତାର ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ କିଏ। आटलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेड सहित सार जोगाजोग जदि पीओ एफओ मैंने जानीपारे तो से बीएमसीएम विषय भी डिस्ट्रिक्ट हेड को भी जन पारे। आपण पाक आसा पूर्व डिस्ट्रिक्ट हेड थ्रू भी आसपर कि से जिनसा डिस्ट्रिक्ट हेड नंबर जेहेतु तल लेवल रु ऊपर लेवल को जीवा जने पीओ एफओ होचंती तांकर एबीएम तांकर सीनियर एबीएम जदि रिसीव करनिबा सहयोग करने ताले ताको ऊपर बीएम अछि एक्जेक्टली बीएम नाही ताले डायरेक्ट ऑफिस भी माने कंप्लेंट कर परिबे। हां तो डिस्ट्रिक्ट हेड के से तांको पाकु जीवा दरकार नै ना ना डिस्ट्रिक्ट ना ना सुनंदु सर सुनंदु मो सीओ अछि न ऐड मो जाय कि जने एफओ को माने सर्विस दोती गोटे एफओ सर्विस दोती मो जने सीओ हेले मत जने एफओ मो फोटो छाडी के चोर बोली लिखि छाडी देला ग्रुप रे हेला मो पिलान जानि छन सर काहे की छोड़ा हला तार उत्तर दियो कौन छोड़ा हला आपणकर असहयोग कारण सेति छोड़ा सुनंदु सही जिनसटा जदि आपण कार्यकलाप जदि से संतुष्ट होता हुए तो ये जिनसा लिखि न से कौन कार्य से आपण आक्रोशमूलक मनोभाव रखिकिना कहीदेला। मो कहवा कथा जदि आपण मान समाधान होनी से डिस्ट्रिक्ट हेड को जन डिस्ट्रिक्ट हेड तापर कौन कर सहित जोगाजोग करेंगे समाधान करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हेड समस्त सार नंबर आमको यथाशीघ्र दरकार आप सार फाइनाल लिस्ट सूचना नोटिस बोर्ड रे सार देबे। सर आ गोटे कथा आमर जो मार्ट होउची तार कंप्लीट इनफॉरमेशन को ग्राउंड रे तार कौन कौन सब कंडीशन रहिबो आउ जो माने पुराना दिन रे जो मान को कुहा हितला मार्ट खोलिबा पई
ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପଲିସି ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଆଜି ତାରିଖରୁ ଯେଉଁମାନେ 1000 କଷ୍ଟମର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପଲିସିରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଦିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପଲିସିରେ ଆଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପଲିସିକୁ ଆପଣ କିଛି ମୋଡିଫାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କିଛି ମୋଡିଫାଏ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୁଣା ମାର୍ଟ ଯୋଉଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକି କରି ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇବୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି या लीगल नोटिस पेश करिवु। हां ଆମର ପାଖରେ କିଛି ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ପୁରୁଣା ମାର୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁନଃ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ଧରନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆଜି ମାର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଲିସି କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର 2000 1500 କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ପଲିସିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଲିସିଟାକୁ ମୋଡିଫାଇ କରିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲି ଦେବା ସବୁ ମେମ୍ବର ସାମାନ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍ କେମିତି ପାଇବେ 1000 ହେଲେ ତାର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ମାଲ ସାଙ୍ଗେ ନୁହେଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏଫ୍ୟୁ ଆମେ ଏମିତି ହଳଦୀ ପାକଟେ ଆଉ ସୋରଷ ପାକଟେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବାନି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅନଲାଇନ ସର୍ଭିସ ର ଯୋଜନା ଅଲରେଡି ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସୋସାଇଟିର ଲସ୍ କୁ ଯାଇଛି। ସେଇଟା କଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟିଏ ଆମର କି 2-3ଟା ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ରହିବ ମାର୍ଟ ଖୋଲା ଯିବ। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ।